لك على راس كل الشباب والله يعطيكم الف عافيه والله ان شاء الله ما بنكفيكم الا بالافراح ولا تواخذونا في عبد الله واحمد وكل والله الشباب على تحت. راسي احمد وعبد الله وعلاء وبلال الله حي الزلم بس والله ايش بدي اقول لكم مريت بمرحله الله بيعلم والحمد لله وبس. الحمد لله على كل شيء. ايوه هاي احسن شيء. የትላንትናውን የአውስትራሊያ ጥቃት ተከትሎ ጋሽቢኒ የሰጧቸው መግለጫዎች ያው እያነጋገሩ ነው። ሲቀባጥሩ ነበር ጋሽቢኒ የሆኑ ነገሮች ሲቀባጥሩ ነበር። ከዛ ውስጥ እንግዲህ ሲቀባጥሯቸው ከነበሩት ነገራቶች ውስጥ አንደኛው የቀኑ ሂሮ ሆኖ የዋለው አህመድ አልአህመድ የሚባለው አንደኛውን ታጣቂ ትጥቅ ያስፈታው ግለሰብ ጂው ነው ኦር የሁዳ ነው ብለው ሲናገሩ ነበርና ይህ ግን ውሸት መሆኑ ያው ተረጋግጧል። ሁላችሁም እንደሰማችሁት አህመድ አልአህመድ የሚባል ሙስሊም እንደሆነ ተነግሯል። ያው ሙስሊም ሆነ አልሆነ ምናምን ነገር ሳይሆን ያው ጋሽቢኒ ለምን ይቀባጥራሉ ለምን ይዋሻሉ ነው። ቢኮዝ ጋሽቢኒ ሊነዙት የፈለጉት ፕሮፓጋንዳ አለ። እሱ ምንድነው እንደ ጥቃቶች ሲከሰቱ ሙሉ በቃ ዓለም ላይ ያለው ሙስሊም በሙሉ እንዲህ ነው የሚል ድራማ ይሰራሉ፣ ፕሮፓጋንዳ ይነዛሉ። ነገር ግን ያንን ፕሮፓጋንዳቸውን እንዳይነዙት የቀኑ ሂሮም ሆኖ የዋለው ሙስሊም መሆኑ ያው ሊደብራቸው እንደሚችል ይገባናል። እሳቸው መሆኑ መሰሎቻቸው። በሌላ በኩል ደግሞ ያነሱት ምንድነው የዚህ ጥቃት ዋነኛው ምክንያት ለፍልስጤም ሀገርነት እውቅና መስጠታቸው ነው አውስትራሊያ የሚል ኦር ለፍልስጤም ሀገርነት እውቅና መስጠት ነው የዚህ ጥቃት መንስኤ የሚል ንግግር ተናግሯል። ነገ ዋት ላይክ ምኑን ነው ከምኑ ያገናኘው? it doesn't make no sense። እንደምታውቁት ጥቃቱን የፈጸሙት ሁለት ግለሰቦች አባትየው ፓኪስታናዊ ሩት ያለው አውስትራሊያዊ ነው። ሶ ሁለት አውስትራሊያውያኖች የፓኪስታን ሩት ያላቸው ሁለት አውስትራሊያኖች አውስትራሊያ ውስጥ ለፈጸሙት ጥቃት እንዴት ነው ፍልስጤም ልትጠየቅ የምትችለው? የማይገናኝ ነገር ሲያገናኙና የራሳቸውን ፕሮፓጋንዳ ሲነዙ ነበረ። ልክ ፍልስጤም ሀገርነት እውቅና ከተሰጣት ዓለም ላይ ያለ ጂው በሙሉ እንደዚህ ይጨፈጨፋል የሚል የማይመስል ፕሮፓጋንዳ ሲነዙ ነበረ። ጋሽቢኒ ያው ሲቀባጥሩ ነበረ። ለማንኛውም ጋሽቢኒ ነቲንግ ኤቭሪባዲ ላይ የሆነ ነገር ሀፕን ያድርግ እንጂ ያው ዞሮ ዘለው ያው ፍልስጤሞች ላይ ነው ክሳቸውን የሚሰነዝሩት ሁሌም ቢሆን በዚህ ባህላቸው ይታወቃሉ። ለማንኛውም ግን ያሉትን ይበሉና የቀባጠሩትን ይቀባጥሩ እንጂ ያው ጋሽቢኒ ዋሽተዋል እየተባሉ ነው ያሉት። በዓለም ደረጃ ውሸት ነው የተናገሩት ነገር ውሸት ነው። አይቀባጥሩ እየተባሉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አህመድ አልአህመድ ግን ብዙ የፕሮፓጋንዳ ለመንዛት የሚሞክሩ ሰዎችን ብዙ እንደዚህ ክስተቶች ሲከሰቱ ሙስሊሞችን በሙሉ ጭራቅ አድርገው ለመሳል ለሚሞክሩ ሰዎች ግን በጣም አደገኛ የሆነ መልስ መልሷል አህመድ አልአህመድ ትላንትና ትጥቅ በማስፈታቱ ማለት ነውና ይህንን ተከትሎ እንደፈለጉት ፕሮፓጋንዳቸውን ሊነዙ ስላልቻሉ እንደከፋቸው ይገባናል። ግን ምንም ማድረግ አይቻልም። ኢሬዝ ወሬሬዝ لك على راسي كل الشباب والله يعطيكم الف عافيه والله ان شاء الله ما بنكفيكم الا بالافراح ولا تواخذونا. في عبد الله واحمد وكل الشباب والله على راسي احمد وعبد الله وعلاء وبلال الله حي الزلم بس والله ايش بدي اقول لكم مريت بمرحله الله بيعلم والحمد لله وبس. الحمد لله على كل شيء. ايوه هاي احسن شيء. كتر الله سعيكم يا شباب. لا امك امي مو حكيت معه يا فلزة كبدي لا دعينا يا ايام الله يطولنا بعمرك وان شاء الله عرضي ان شاء الله. وحج غسان الفردوس حج غسان على راسي الله يطولنا بعمرك يا حاج غسان وكتر الله سعيكم. وايش بدي اقول لكم والله العظيم هذا هو الشيء يا ابن خالتي. هلا انت لازم انتم بالقلب دعونا الله يشفيك دعونا بالشفاء. Ahmed Al-Ahmed represents the best of our country. Very strong. Thank you very much. Heart is strong. Thank you. Your courage is inspiring. Thank you very much. It was a great honour to meet Ahmed Al-Ahmed. He is a true Australian hero. He's very humble. He went through his thought processes as he saw the atrocities unfold. He had gone to Bondi with friends and relatives. He was trying to get a cup of coffee, simple as that, and found himself at a moment where people were being shot in front of him. He decided to take action, and his bravery is an inspiration for all Australians. At a moment where we have seen evil perpetrated, he shines out as an example of the strength of humanity. We are a brave country. Ahmed Al-Ahmed represents the best of our country. We will not allow this country to be divided. That is what the terrorists seek. We will unite. We will embrace each other,
and we'll get through this. Thank you very much. رئيس وزراء نيو ساوث ويلز في لقاء مع أحمد الأحمد. هذه صورة صحيح. في المستشفى أحمد الأحمد السوري الإدلبي، وهو الآن رئيس الوزراء في يزوره في المستشفى، لكن حالته الصحية مستقرة دليدا. طبعا حالته الصحية هي مستقرة الآن، والجميع ينتظر طبعا خروجه من المستشفى. هو موجود في مستشفى سان جورج في كوغرا بأستراليا. كنت أقول لك زميل عن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الذي تحدث عن قوانين الأسلحة التي ستتم مراجعتها، وعلى أن الحكومة الفيدرالية تدرس تغيير قوانين الأسلحة النارية، وخاصة بعد الكشف على منفذ الهجوم كان بحوزته 6 أسلحة يعني مرخصة، ونحن نعلم أنه لا أحد يستطيع أن يأخذ هذا الترخيص إلا إذا كان طبعا متوفر لديه الشروط الكافية. طبعا هنا نتحدث عن أسلحة الصيد. وأب وابنه دليدا، أب وابنه. نعم، هو من أصول باكستانية. نعم من أصول باكستانية. طبعا ساجد أكرم عمره 50 سنة، جاء بتأشيرة طالب في عام 1998. How is your cousin doing? I hope he's fine. I saw him last night. He was alright, but we're waiting to see what the doctor will do. They can't do it now. They do the operation now, later. I'm not sure. Just call me the doctor now. I cannot see him now. I cannot give you any updates until I see him. Everyone's calling him a hero. Have you spoken to him about that? How does he feel? Absolutely, he's a hero. Absolutely, because maybe he can lose his life to save the other people. He put his body on the line. See, I hope everyone in Australia wish everything is good for Ahmed to get back to his family. And tell us a bit about his family. He's got 2 children, we believe. He has 2 daughters. How old are they? I believe 5 and 6. How is his family holding up today? To be honest, I don't talk to his family because I leave last night very late here. Until now, I'm not asleep yet. Was he able to say anything about what was going through his mind last night? I don't. We don't want him to talk too much because he was on the pain. That's why we can talk to him later about that maybe. So he hasn't had the surgery yet? No. Not yet? No. Have you spoken to him this morning yet? No. Who's with him in hospital right now? No one now. I'm gonna go to see him now.